गुड मॉर्निंग वेलकम टू एसके एजुकेशन ट्रैक। आज आम एक पौराणिक उपाख्यान सहित समाज रे व्यक्तित्व परिवर्तन करवा पुराण रे घटी घटना को पुनरावृत्ति न करने पुराण केते डिमांड करुछि तार कॉन्सेप्ट को आम बुझी समाज रे सफलता एवं स्माइल को नहीं आमे किपरि आगू बढ़िबा एपरि अनेक तथ्य को नहीं आज गुरुत्वपूर्ण आलोचना महाभारत शिक्षा। आमे समस्ते महाभारत पढ़ीछु टीवी रे देखुछु एवं महाभारत ग्रंथ पढ़ुछु एवं महाभारत को नहीं अनेक आलोचना मध्य हेउछि। यह आपण जानी छथि। आज आमे आपण मानकु भीष्म पितामह भीष्म विषय किछि आलोचना करबा। से आलोचनार सारांश हेउछि जे पितामह भीष्म को उभय कौरव पांडव उभय सम्मान देउथिले, किंतु गुरुत्वपूर्ण विषय है जेतेबेले कौरव पट रे सी रहुथिले कौरवंकर आदर्श रे अनुप्राणित तांकर खाद्य पानीय परिवेश रे सी रहुथिले। से खाद्य पानीय परिवेश दूषित अर्थात अधर्मर एक सूत्र रे गति करुथिला। यह आपण जानती यही आदर्श रे अनुप्राणित जो आदर्श अनादर्शर परिचय भीष्मंकर यही कथा को आम एइथिपाई उपस्थापना करुछु। अर्थात भीष्मंकर चरित्र चित्रण एइथिपाई आम करुछु जेतेबेले महाभारत रे गुरुत्वपूर्ण विषय जहाँ विश्व रे प्रथम एवं कलंकित एक प्रभाव बोली आपण कहि परिबे। गुरुजन विशिष्ट कनिष्ठ वरिष्ठ साधु एपरि अनेक ज्ञानी गुणीजन लोक एक सभारे बसिछंती। से सभारे जड़े महिला को उल्लग्न करिवार योजना करागला, जहाँ कि विश्व इतिहास रे एक कलंकित इतिहास कलंकित कथा बोली वर्तमान समाज रे बुद्धिजीवी माने कहउछंती। और ताहा भी 100% सत भाव रे प्रमाणित हेउछि जे एते गुणी ज्ञानी बुद्धिजीवी समस्ते व्यक्ति थिबा समय जड़े महिला को विवाहिता महिला को उल्लग्न करिवार प्रयास योजना केते अमानुषिक ताहा महाभारत आम शिखिबार आवश्यकता रही। तेणु आम ए गोटे कथा कहवाई चाहूँ भीष्म परी पितामह पितासम व्यक्ति आगे गोटे नारी को उल्लग्न करिवार प्रयास करा योजना को पितामह भीष्मंकर नीरवता ही अधिक सुजोग देछि बोली आम कहुपर। तेणु कथार अच्छी बुद्धिजीवी माने समाजसेवी माने ज्ञानी माने जितेबाला नीरव रहा आरंभ करती से समय अशांतिर प्रक्रिया आरंभ हुए। यह महाभारत आमको शिखाई देछि। भीष्मंकर एग्जाम्पल एथिपाई यथेष्ट हेबो आपण या अनुभव करिपारुथिबे। यदि पितामह भीष्म टिके चेष्टा करिथान्ते टिके आंतरिकता नहीं थान्ते एते बड़ अमानुषिक अमानवीय कार्य होई पार नथान्ता। तेणु से प्रकार को करागला जे गोटे राजसभा धर्म सभा उल्लग्न करिवार प्रयास को जाहिर करागला। किंतु गुरुत्वपूर्ण विषय है जे धर्म धर्म को साहाय्य करे। यह प्रमाणित होइछि जेतेबेले द्रौपदी कृष्ण को मने पकाई छंती। कृष्ण तो कहि परिबा नाही, आमे इंडियन फिलोसॉफिकल आइडिया देखिले ताको धर्म बोली कहा जीवो। एमिति लोगा से तांको देह रे प्रदान कले जहाँ को वस्त्र विवासना करिबा पई शेष दुशासन मध्य हारि जाइथिले। तेणु तांको देहरु लुगा स्वर्ण थिला। लज्जा निवारण करिवार जो प्रचेष्टा कृष्णंकर जो आशीर्वाद कृष्णंकर जो नीति ता अधर्म को किपरि धर्म आड़क नेबा पई योजना कृष्णंकर थिला। शेष रे हारिगला दुशासन। कृष्णंकर सेई प्रच्छन्न सहायता द्रौपदी बुझी पारिला, पंच पांडव बुझी पारे ना, 100 भाई मध्य बुझी पारे नहीं, भीष्म मध्य बुझी पारे ना। किंतु आम यह कहवाई चाहूँ जे एते बड़ घटना घटवा पूर्वर यह रोक जा पारि था। ठीक अच्छे पास्ट कथा को नहीं आम
ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା କି ନାହିଁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା କି? ଭୀଷ୍ମ ନିରବତା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ହେବାର ଏକ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଲା କି? କୃଷ୍ଣ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅବଳାକୁ ଦୁର୍ବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଅଧର୍ମର ପତନକୁ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କଲେ କି? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏ କଥା ମହାଭାରତ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏପରି ବିବସନାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ତାହା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କି? ତେଣୁ ମହାଭାରତ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଇ ଦେଇଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରିବାର ଅପଚେଷ୍ଟା ଏକ ଅଧର୍ମର ସୂତ୍ରପାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ଧର୍ମର ନଷ୍ଟର ସୂତ୍ରପାତ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ଖଣ୍ଡେ ପୁରାଣ ନୁହେଁ, ମହାଭାରତରେ ରହିଛି ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଚଳଣି, ଯାହା ସମାଜରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଧର୍ମର ବିଜୟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା ଆଳରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହୋଇଗଲା, ତାକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବସ୍ତ୍ରହରଣ କେତେବେଳେ ହେଲା? ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ ଦୁଃଶାସନ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମ ସମାନ ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଆଉ ଅଧର୍ମକୁ ପତନ କରେ। ଏହା ମହାଭାରତ ଯଥେଷ୍ଟ ଶିଖାଇ ଦେଇଛି ଆମକୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ବିତର୍କ, ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜପ୍ରେମୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଗୁଣୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନେ ନୀରବ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବାସ୍ତବ କଥାକୁ ସମାଜକୁ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯଦି ସେମାନେ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଦୁଃଶାସନ, ଦୁର୍ଜୟ, ଦୁରାପଦ, କର୍ଣ୍ଣ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶଲ୍ୟ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେବେ। ଏହା ମହାଭାରତରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିଛୁ। ଆଜିର ଏହି ଏପିକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟପିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବେ। ଏସ୍କେ ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ତରଫରୁ କେବଳ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ପ୍ରୋଲିଫିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରୋଲିଫିକ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟିକୁ ନେଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, କେଉଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତାହା ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବ। ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯଦି ଭଲ ରହିଛି ତାକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। କାରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସୋସିଏବଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ରାଇଟ୍ ରହିଛି ଆମର, ଆମେ ତାକୁ ସୋସିଏବଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ଆଉ କିଛି ଏପରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର ୱାଚିଂ ଫ୍ରମ୍ ବାସ୍କେଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍।